Ayan. Meanwhile, Subad. Bonk. Okay, guys. Subad. 1 hour Guys, yung later. ating nahuli ngayong umaga, oh. Pwede na to, pambangot lang sa natong. Kita nyo guys, so ayan, oh. Hindi tayo guys. Bali, magulay na sa nakitang natong. Natong. Shalalala, natong. Yun guys, marami tayo guys na pambangot. Pambangot sa natong. Wise men say, sasayaw tayo ng Oh no! A few moments later. So yan guys. Yan. Kurikot na natong. Kurikot na natong. Ito guys. Ayan guys, so natong. Ito pa guys. Guys. Bonk. Kurikot na natong. Ito guys, ang laki guys, oh. Oh no! So yun guys, so bale ito yung ating mga nahuli. So magluluto tayo ng kurikot na natong. So dapat gagataan ko sana. So ito guys, sasabawan na lang natin. Ito ay para sa may mga hangover. May delikado natin, oh, kalamansi. So ito guys yung natong. Yung gabi ba? Ayan. Ito guys, oh. Check natin muna kung may mga gagamba. Ayan. Yan, wala naman guys. Okay. Wow, malinis. Check pa rin natin yan. Ayan. Tingnan natin, baka may mga delimaso. Oh no! Ayan, wala. Okay. Ayan. Ayan. Malinis. Oh. Oh, malinis talaga guys. Ayan. Oh. Kusidong alumahan na may kurikot na natong. Pilipit na natong. Ayan. So, ayan, wala guys. Ayan. Yan na. Sabay hatiin natin guys.
Ayan. 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 Dumami na bigla. Ayan. Ganun lang natin to. Ayan. Ubos. Higabi. So, yun guys. So, magluluto na tayo guys. Kamatis, pampaganda ng kutis. Bawang. Sili. Kalamansi. Again, ang mga Ricardo. Lagyan na natin guys ang isda. Ayan. Asin. Bitchin. Lagyan na natin guys yung kurikot na to. Takpan na natin guys. Napagod ako guys. Lagay na natin yung kalamansi. Oh my God! Wow! Yeah. So titikman na natin. I believe I can fly. Ang sarap guys. It's the motherfucking Eagle Double G. Thank you for watching.